Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan kita yang ajaib. Amin. Haleluya. Saudara, hari ini kami merayakan hari Natal, yaitu Christmas Celebrations, Missions and Prayer House Christmas Celebration, Christmas Service. Biarlah kita semua boleh siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya. Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami, untuk menjadi gembala kami yang akan mengembalai kami, untuk menjadi guru kami yang akan mengajar kami kepada seluruh kebenaran itu, untuk menjadi pemimpin kami yang akan memimpin setiap langkah kami, dan untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang akan menyelamatkan kami, umat manusia. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami datang karena kami patut untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Engkau Tuhan yang layak untuk dipuji dan disembah. Engkau Raja yang patut untuk disembah dan dipuji. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah pada hari ini. Waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Bapa kebaktian mission Christmas service dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu, dan Tuhan yang terus bertakhta di atasnya dan bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan kuduskan kami, sucikan kami. Ampuni kami juga Bapa atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami, baik itu lewat perkataan, pikiran, dan terlebih-lebih lewat sikap hati dan perbuatan kami yang jahat di mata Tuhan. Ampuni kami semua umat manusia, orang-orang berdosa, jiwa-jiwa, keluarga-keluarga, bangsa-bangsa. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Dan Tuhan, bawa kami keluar dari belenggu dosa, agar kami tidak bermain-main dan berkompromi lagi dengan dosa dan kejahatan, karena upah dosa adalah maut, dan Tuhan membenci dosa dan kejahatan. Oleh sebab itu kami sudah diampuni dan diselamatkan. Kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau menghormati, menghargai, dan to cherish karya Tuhan yang terbesar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, biarlah Tuhan yang ambil alih, dan Tuhan yang memberikan kami Bapa kesempatan, dan Tuhan layakkan kami untuk datang menyembah-Mu dan memuji-Mu. Terima kasih Bapa, tidak terasa kami sudah berada di bulan Desember, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Kabar sukacita. Kabar sukacita di seluruh dunia, telah lahir juru selamat
dosa manusia, kerajaannya kekal, takkan tergoyahkan, dulu sekarang dan selamanya. Glory, haleluya, bersorak kemenangan. Dia lepas
menebus dosa. Dia telah datang dan dia akan datang lagi. Amin. Praise God. Kita akan memuji Tuhan dan meninggikan Tuhan kita yang ajaib. Amin. Haleluya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, Sang Penerima
untuk selamatkan seluruh umat manusia. Dia membawa kedamaian dan sukacita, pengharapan bagi yang mau percaya. Mari datang bersujud di hadapannya, Sang Juru Selamat semua umat manusia. Nama yang berkuasa di langit di bumi, Yesus Kristus Tuhan Sang Raja Damai. Mari bersorak kemenangan, Sang Juru Selamat telah datang. Mari bersyukur buat semua anugerahnya yang besar. Mari terima Dia dalam hidupmu. Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan. Senang selama-lamanya. Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan kekal selama-lamanya. Mari bersorak kemenangan, Sang Juru Selamat telah datang. Mari bersyukur buat semua anugerahnya yang besar. Mari terima Dia dalam hidupmu. Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan. Senang selama-lamanya. Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan kekal selama-lamanya. Senang selama-lamanya. Bersamamu Tuhan selamanya, menyembahmu, memujimu Tuhan, Sang Juru Selamat umat manusia, penebus dosa umat manusia. Haleluya, kami bersyukur bagimu. Terima kasih Benar Tuhan, Engkaulah Juru Selamat umat manusia. Engkaulah penebus dosa umat manusia yang telah datang
dan yang akan datang lagi. Terima kasih Bapa. Thank you Lord. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah ini. Such a beautiful day today. Thank you so much Lord. Thank you so much Lord. Haleluya, haleluya. Kami mau serahkan Bapa jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Allah. Haleluya, haleluya. Thank you. Terima kasih Bapa. Engkau luar biasa, Engkau ajaib. Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang berkuasa di atas segala-galanya. Thank you so much, thank you Lord. Tuhan, penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu Bapa. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, kelemahan dan keterbatasan-Ku Bapa. Tetapi Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Engkau Tuhan yang sanggup untuk berkata-kata, untuk mengajar kami Bapa. Terima kasih Bapa for your awesome word. Thank you so much. Haleluya, haleluya. Amen. Cek. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi pada hari ini datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan kita dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Amin. Praise God. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu ya. Time is so fast. Ya, we are in December already. Can you believe that? We are in December, 3rd of December 2023. That was so fast, so quick. Yeah, we don't even know that we are already in December, and we're going to be at the end of December, which is end of 2023. Praise God. Puji Tuhan. Semua karena penyertaan Tuhan, penjagaannya, pemeliharaannya, dan perlindungan Tuhan kepada kita sampai hari ini. Amin. Praise God. Puji Tuhan. Biarlah saudara dan saya boleh tetap semangat ya. Tetap semangat di hari-hari yang jahat ini. Kita harus tetap semangat, tetap bersukacita, dan tetap memiliki damai sejahtera Tuhan di dalam kita. Karena itu semua yang akan menguatkan kita, memberikan kekuatan, membawa kita semua tetap bersemangat di dalam situasi apapun, di dalam keadaan apapun. Ya, kita harus tetap the joy of the Lord is my strength. Amin. Jadi sukacita Tuhan itu ada di dalam kita, damai sejahteranya yang menolong kita, memimpin kita, menguatkan kita, karena Roh Kudus yang ada di dalam kita. Dialah penolong kita, dialah penuntun kita. Amin. Praise God. Puji Tuhan. Saudara, hari ini Mission and Prayer House Christmas service today. So we have a Christmas service of Missions and Prayer House today, which is awesome, which is, wonderful, beautiful. God is so good. God is so good, isn't He? Amen. Praise God. Kita sama-sama boleh menyenangkan hati Tuhan ya, karena Tuhan yang patut untuk disenangkan, bukan manusia. Amin. Dan saudara, hari ini kita mau bersukacita karena kita harus merayakan yang di mana Tuhan Yesus datang ya, 2000 tahun yang lalu Dia datang, Dia lahir ke dunia, lahir sebagai manusia ya, lalu Dia bertumbuh dewasa sampai 33 tahun, lalu Dia harus menanggung penderitaan hanya untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya.
Tuhan Yesus yang harus menanggung semua penderitaan. Ya, He has to be suffering of everything that we have done. Jesus have to be suffered just for our sin, for your sin, for my sin. Jadi kita semua harus percaya bahwa apa yang sudah Tuhan buat pada 2000 tahun yang lalu, waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, dia lahir menjadi manusia untuk mati dan bangkit pada hari ketiga untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Dia adalah sang juru selamat umat manusia. He is the savior of the world. Jesus is the savior. He is the God. He is the savior of this world. So that means He is your savior. He is my savior. Amen. Praise God. God is good. Jadi saudara, kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus pada 2000 tahun yang lalu. Tapi ingat, kita merayakan bukan sebagai Yesus sebagai bayi terus-menerus. Yesus yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu, dia sudah bertumbuh dewasa, dia sudah menanggung dosa-dosa kita, dia mati bangkit untuk menebus dosa-dosa kita sehingga kita semua ada pada hari ini, semua karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan dia sudah bangkit, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Raja yang akan datang, Raja di atas segala raja, the King of Kings, ya, the Lord of Lords. Dia akan datang, He will come again, ya, He will come again to this earth. That is His promise, that He will come back. He will coming back for the second time. Amen. Praise God. Jadi saudara, hari ini kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya, pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-5. Ya, jadi kitab Yesaya pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-5, ya, di mana di situ dikatakan dari semenjak zaman Nabi Yesaya, Christ already has mentioned, ya, pada waktu itu bahwa Tuhan Yesus sudah ada, ya, dikatakan di dalam Yesaya itu. Jadi kita akan belajar sama-sama dan Tuhan Yesus yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Praise God. Lalu kita akan terus juga belajar ke Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-31. Jadi Injil Lukas, ya, Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-28 until ayatnya yang ke-31. Ya, so we will learn together. We will learn the word of God today. Jesus will teach us. He will preach to us, and He will teach us what we're going to do, what we're supposed to be doing for as long as we are here in this earth. So Jesus Christ is the Lord, the Savior of humanity. Amen. Praise God. Oke, kita akan bacakan dulu sama-sama dari kitab Yesaya, Isaiah chapter 9. Isaiah chapter 9 verses 5. Isaiah chapter 9 verses 5. Kita akan bacakan sama-sama. We'll read together and we will learn together. Praise God. Silakan dibaca. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Amin. Bacakan lagi ayat Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Di situ dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Dari zaman kitab Yesaya, dari zaman Nabi Yesaya, di situ sudah dikatakan, ya, sebab seorang anak akan lahir. Artinya di situ sudah dikatakan the child will born. Artinya Christ will born. Sudah dikatakan pada zaman itu, ya. Jesus has to be born. That's already
nubuat yang sudah dikatakan oleh Nabi Yesaya dari zaman itu ya, bahwa seorang anak akan lahir, lalu seorang putra telah diberikan untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita, artinya Bapa di surga sudah menyediakan seorang anak, yaitu anak Allah. Dia adalah satu-satunya anak Allah, ya, the Son of God. He is the only one, the Son of God. Ya, Christ Jesus is the Son of God. He is the only Son of God. There is no other Son of God except Him. He is the one and only the Son of God. Ya, He is the Savior. Jadi di situ dikatakan seorang anak akan lahir, artinya sudah disediakan oleh Bapa di surga untuk kita. Artinya untuk kita umat manusia, ya, sudah disediakan oleh the Father God in heaven. Jadi Bapa di surga sudah menyediakan, ya, untuk kita seorang anak yang akan dilahirkan ke bumi, di muka bumi ini hanya untuk menjadi manusia, karena Tuhan mau kita boleh memperoleh keselamatan itu. Oleh sebab itu anak ini memang sudah disediakan, anak Allah. Jesus Christ is the Son of God. Dia sudah memang dipersiapkan oleh Bapa di surga untuk datang ke dunia, to come to this earth just to save the human being, to save us. Jadi di situ dikatakan bahwa seorang anak akan lahir. Bacakan lagi di ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir seorang anak telah lahir untuk kita, ya, sudah jelas. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Lalu seorang putra telah diberikan untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita, ya, sudah jelas. Di situ dikatakan seorang anak telah lahir dan seorang putra telah diberikan untuk kita. Luar biasa. God is good. Praise God. Lalu lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, ya. Tuhan Yesus sebagai yang akan memerintah sebagai raja. Artinya lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Lalu dikatakan apa lagi? Dan namanya disebut orang. Penasehat ajaib. Penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Praise God. Raja damai. See, dia adalah the King of Peace. Christ Jesus is the King of Peace. Ya, luar biasa. Prince of Peace. That's what Christ Jesus is. He is the Son of God. Ya, jadi di situ sudah dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Isn't that awesome? Luar biasa. Ya, praise God. God is good. Jadi di situ dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Jadi Tuhan Yesus itu memiliki kuasa. Ya, lambang pemerintahan itu artinya dia mempunyai kuasa sebagai raja yang akan memerintah. Ya, oleh sebab itu di situ dikatakan, berlanjutkan lagi bacaannya. Penasehat ajaib. Dan dia di situ dikatakan penasehat ajaib. Jadi Tuhan Yesus itu adalah penasehat yang luar biasa. Dia memberikan nasihat-nasihat yang luar biasa yang membangun kita, yang membangkitkan kita, ya, to give us the salvation, ya, to give us a hope. There is hope in Him. There is salvation in Him, ya. That's what He is. That's what He came. What He's supposed to do. He came as a human being because He wants to save the world. He wants to save the human being that wants to accept Him as Lord and Savior. Jadi di situ dikatakan dia penasehat ajaib, Allah yang perkasa, yang luar biasa. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, artinya Tuhan Yesus memiliki kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang luar biasa. Awesome God. Jadi itu selalu di paling akhir tadi dikatakan apa? Bapa yang kekal Raja Damai, ya. Jadi di situ dikatakan penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, artinya Bapa yang kekal. Bapa di surga itu Bapa yang kekal, ya. Dia adalah the Father God in heaven. He is
the God of the universe. He is the God of the universe, ya. He is the only and the one and only God. There is no other God except Him. He is the one and only, the Almighty God. There is no other God except Him. So He is the everlasting Father, which is He is the only one and the one and only Father God in heaven. Lalu di situ dikatakan Raja Damai, ya, luar biasa, ya, the King of Peace, ya, Prince of Peace, Raja Damai, ya. Jadi King of Peace, ya. Tuhan Yesus itu luar biasa, ya. Christ Jesus is awesome. He is awesome. He is so unique, so wonderful, so beautiful. Jadi begitu dia sangat berkuasa, artinya Tuhan Yesus sudah diberikan kuasa itu dari Bapa di surga, ya. Artinya dia yang memiliki semua itu. Tuhan Yesus, Christ Jesus, ya, dia memiliki semua itu. Luar biasa, ya. Jadi kita harus mengerti bahwa sudah dari zaman ya Yesaya, di mana Tuhan Yesus sudah dikatakan, ya. Di situ sudah dikatakan dia telah lahir, dia sudah disediakan untuk kita, diberikan putra yang disediakan oleh Bapa di surga untuk kita, ya. Anak Allah, Yesus adalah anak Allah, the Son of God. He is the only one, the Son of God. Praise God. Jadi luar biasa, Yesaya sudah katakan, ya, Yesus adalah Raja. Dia adalah anak Allah yang sudah diberikan kepada kita, ya. Dan kita akan beralih ke Injil Lukas pasal yang pertama, ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-31. Kita bacakan dulu Injil Lukas yang pertama, ayatnya yang ke-28. Lukas 1 ayat 28 sampai 31. Ayat 28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ayat 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Amin. Ya, kita bacakan lagi Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-28. Ayat 28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ini, ya, malaikat Tuhan masuk ke rumah Maria. Di situ dikatakan, ketika malaikat Tuhan masuk ke rumah Maria, lalu Ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai." Salam hai engkau yang dikaruniai. Artinya malaikat Tuhan ini masuk ke rumah Maria untuk menyampaikan pesan Tuhan, menyampaikan salam, yaitu shalom. Shalom, ya, peace be with you, ya. Artinya shalom, ya, diberikan shalom kepada Maria, ya. Jadi malaikat Tuhan, the angels of God, ya, dia datang memberikan salam, shalom. Jadi di situ dikatakan kepada Maria, ya. Bacakan lagi. Ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai." Ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau." Tuhan menyertai engkau. Jadi betapa luar biasa, ya, Maria itu boleh mendapatkan berita sukacita itu, kabar baik, ya, dari malaikat Tuhan itu, ya. Di situ dikatakan oleh malaikat Tuhan, ya, bahwa dia yang dikaruniai, artinya Maria itu dikaruniai Tuhan, ya. Di situ dikatakan. Kita bacakan satu kali lagi. Salam hai engkau yang dikaruniai. Salam hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyertai engkau. Itu hanya beberapa kata saja dari malaikat Tuhan yang disampaikan kepada Maria, ya.
Salam ya, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Luar biasa. Lalu continue. Ayat 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu. Maria terkejut mendengar perkataan itu, di situ dikatakan. Lalu bertanya di dalam hatinya. Lalu bertanya di dalam hatinya. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu Maria bertanya di dalam hatinya. Ya, she was she was shocked ya to hear that message. Lalu apa arti salam itu? apa arti salam itu? Dia sedang bertanya kepada dirinya sendiri di dalam hatinya. Lalu dia katakan, apa artinya salam itu? Jadi Maria itu dia terkejut mendengarkan pesan itu ya. Artinya dia terkejut, lalu dia bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Ya, dia belum mengerti. Lalu continuation 30, kata malaikat itu kepadanya. Kata malaikat itu kepadanya, Jangan takut hai Maria, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Di situ dikatakan, malaikat Tuhan berkata kepada Maria, hai Maria, jangan takut. Bacakan lagi ayat yang ke-30. Kata malaikat itu kepadanya. Kata malaikat itu kepadanya, Jangan takut hai jangan Maria, takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia sebab di hadapan engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ya, luar biasa malaikat Tuhan katakan, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Luar biasa, awesome, beautiful ya. Lalu dikatakan malaikat Tuhan itu kepada Maria bahwa Maria itu memperoleh kasih karunia ya. There's the grace of God ya, grace of God, awesome. Maria memperoleh the grace of God. Lalu teruskan lagi. 31, sesungguhnya engkau akan mengandung. Sesungguhnya engkau akan mengandung, malaikat Tuhan katakan, Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau namai dia Yesus. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Amin. Jadi di situ dikatakan, bacakan lagi ayat yang terakhir. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Jadi malaikat Tuhan ini berkata kepada Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung ya. Dia begitu kaget, dia begitu shock mendengarkan ya perkataan dari malaikat itu. Lalu di situ kan, sesungguhnya engkau akan mengandung. Lalu Dan akan melahirkan seorang anak dan laki-laki. akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau namai dia Yesus. Dan hendaklah engkau namai dia Yesus. Jadi di situ dikatakan oleh malaikat Tuhan ya bahwa Maria akan mengandung ya, dan dia akan mengandung seorang anak laki-laki, dan malaikat Tuhan katakan dan Maria akan menamakan dia Yesus ya. Luar biasa, amin, Christ Jesus ya. Dia sebagai the Son of God has been sent to this earth, to the world, just to save us, just to save you and me. Artinya we have a salvation, we have the grace of God, yeah, the grace of God that has been given to us, to you and me. So we should take it, we should receive that, the grace of God, because that's what we gonna receive, the salvation. Tuhan akan memberikan kita keselamatan kalau kita mau menerima ya anugerah Tuhan lewat anaknya yang tunggal yang sudah diberikan oleh Bapa di surga kepada kita ya, untuk mati, untuk lahir, mati dan bangkit hanya untuk menebus dosa-dosa kita, membawa keselamatan bagi kita umat manusia. Artinya saudara dan saya harus memahami dengan benar bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kalinya, yaitu kedatangan Sang Raja waktu pertama kalinya, yaitu dia datang sebagai bayi. Dia harus lahir sebagai manusia. Dia lahir sebagai bayi, sebagai manusia, lalu dia bertumbuh dewasa,
dan di situ Tuhan sudah memberikan tugas untuk dia selesaikan selama Tuhan Yesus masih ada di muka bumi ini. Ada rencana Tuhan yang indah untuk kita, ya. There is an awesome plan from God for you and me. Jadi kita harus memahami dengan benar bahwa ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa Bapa di surga yang sudah memberikan keselamatan itu lewat anaknya, the only and the one and only, the Son of God. Christ Jesus is the Son of God. There is no other God except Him. He is the only and the one and only, the Almighty God that we know and we serve. So there is no other God. Why we want to bother looking for a different God or looking for other God? There is no other God except Christ Jesus. Christ Jesus is the one and only, the Almighty God. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Raja. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Jadi Christ Jesus akan datang kembali. He will come, He will return to this earth for the second time. But this time He will be coming as a King of Kings and the Lord of Lords. Jadi dia datang bukan sebagai bayi lagi, ya. Dia datang yang kedua kali sebagai raja, artinya sebagai raja di atas segala raja, untuk menghakimi dunia, ya, menghakimi dunia menurut perbuatannya. Jadi saudara, Tuhan Yesus sudah diberikan kepada kita. Oleh sebab itu kita merayakan hari Natal, ya. We are celebrate the Christmas, ya. The born of Christ Jesus, which is they call the Christmas. Yeah, so we are celebrating the Son of the living God. Christ Jesus is the Son of the living God. We are celebrating the Son of the living God that has been given to us, that has been given to us 2,000 years ago. He was born into this earth as a human being, and then he grew up, and then he died, and then he rose again on the third day. So Christ Jesus is the King of Kings. He is the Savior of this earth, of the world. Ya, jadi saudara, kita harus meresponi, ya, to you that wants to respond to His salvation. We will be saved. If you want to be saved, you just have to respond to His calling. When He's calling you, then you have to act. You have to respond to His calling. Then you will receive the salvation from Christ Jesus. Jadi there is only one, and there is only the one and only. The salvation only comes from Christ Jesus. There is no other salvation from other way, from different ways, or from anybody except from Christ Jesus. He is the one and only Savior. He is the one and only Christ, the God Almighty, yeah, the Son of the living God, yeah, the Saviors of the human beings. That is what Christ Jesus is. So we must respond to Him. When He's calling you, just respond to Him. Open your heart to Him, and He will come to you and take you as His son and daughters. It means that God wants to save you. He wants to give you the salvation, so we don't get perished. Because without the salvation, we will be perished. We will be perished without the salvation from Christ Jesus. Jadi just take this, because you won't be regretted. You will be saved. That is His promise to you and me.
Jadi kita semua sudah diberikan janji Tuhan bahwa Tuhan akan selamatkan kita selama kita mau menerima Dia, mau meresponi, menerima dan percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan diselamatkan. Amin. Jadi saudara, hari ini kita merayakan waktu Yesus lahir 2000 tahun yang lalu. Jadi kita sama-sama gereja-gereja di seluruh dunia merayakan hari kedatangan Tuhan Yesus pada pertama kali waktu Dia datang ke dunia sebagai bayi, sebagai manusia. Itu adalah pertama kali Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia, menyelamatkan umat manusia. Itulah Tuhan Yesus punya goal untuk menyelamatkan manusia, ya. Ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan, ya. Awesome God, praise God. Jadi kita semua sangat beruntung kita boleh memiliki the Saviors of the world, ya. Christ Jesus is the Saviors of the world, the Son of the living God, praise God. Jadi saudara, biarlah saudara juga boleh menerima Dia dan mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Maka saudara akan diselamatkan, akan menerima keselamatan yang kekal. Amin, praise God. Dan saudara, kita harus tetap bersuka cita di dalam Tuhan, ya, karena kita sama-sama menyambut artinya, dan kita akan merayakan kedatangannya yang pertama kali sebagai manusia. Dia telah datang dan Dia akan datang lagi untuk kedua kalinya sebagai Raja di atas segala raja. Jadi ingat saudara, ya, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah tidak lama lagi. Jadi biarlah saudara dan saya boleh mempersiapkan diri, ya, persiapkan kehidupan kita. Jangan lagi kita hidup sebagai orang dunia yang tidak mau diselamatkan atau menolak keselamatan, tetapi biarlah kita menjadi orang-orang yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, menebus dosa umat manusia. Dan kita semua persiapkan hidup kita untuk menyambut kedatangan Tuhan, ya, karena sudah tidak lama lagi Tuhan katakan kedatangannya. Walaupun kita tidak tahu hari, waktu dan jam, hanya Tuhan yang tahu. Tetapi persiapkanlah hidup kita, persiapkanlah diri kita. Jangan kita masih bermain-main dengan dosa dan kejahatan. Biarlah kita semua hidup di dalam pertobatan dan hidup di dalam kekudusan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga, ya. Live as a human being that will make God appreciate. Your life will become as an example, ya, to others, which is kita harus menjadi contoh, menjadi teladan kehidupan kita bagi semua orang, bagi bangsa-bangsa, ya saudara. Jadi biarlah saudara dan saya sama-sama, karena Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya pada hari ini, Dia sudah mengajar kita bagaimana waktu Tuhan datang ke dunia sebagai manusia untuk menjadi sang juru selamat umat manusia, untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Jadi Tuhan Yesus yang sudah mengajar kita pada hari ini, biarlah saudara dan saya tetap membuka hati dan menerima kebenaran firman-Nya, karena hanya Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan kita atau sanggup untuk selamatkan kita, karena memang Dia adalah keselamatan itu sendiri, ya. Tuhan Yesus adalah firman Tuhan, Dia adalah juru selamat, yaitu keselamatan kita, ya. Jadi saudara, biarlah saudara dan saya diberkati oleh firman, boleh diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini, dan kita sama-sama mau belajar dan mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan yang berbicara lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan, luar biasa
Tuhan kita sudah mengajar kita pada hari ini, dan Tuhan yang akan terus mengajar kita ya sampai Tuhan kembali. Dan saudara, hari ini kita harus ingat juga bahwa kita sudah menghadapi begitu banyak tantangan di muka bumi ini, begitu banyak kejadian-kejadian yang kita sedang hadapi. There is so much things going on right now in this world. So we must continue serving God until His return. Jadi we must continue serving Him until His return. Jadi this what's going on in this world, with the war, with everything, yeah, the situation, the weather, everything, the one that we see right now in this earth, yeah, what's going on right now in this world, we must prepare ourselves for the coming of Christ Jesus, for His return for the second time. We must prepare for it because His coming is near. His coming is near. Tuhan sudah tidak lama lagi, Dia akan kembali. Dan ingat, Tuhan adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dia adalah Allah Israel. He is the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, the God of Israel. He is the God of Israel. He will protect Israel. He will protect His people. God will protect His people. God will protect Israel because Israel belongs to Him. Israel belongs to God. God is the God of Israel, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. So we must remember that God is the God of Israel. So we can't play around with His word. He will come again, and He will come and return to the Israel, which is the Jerusalem. Jerusalem is where Jesus will be coming back, the New Jerusalem. Jadi saudara dan saya harus tetap percaya, kita harus mempersiapkan kehidupan kita, prepare and be prepared for His coming. Not just prepare, but be prepared for His coming, for His return to this earth for the second time. Praise God, amen. Jadi kita semua sedang menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. We are all waiting for His coming. We are all is waiting for His return. So we must prepare and be prepared. Amen. Praise God. Jadi hari ini kita sudah sama-sama diajar oleh Tuhan ya, bahwa kita harus ingat bahwa apa yang terjadi, dan ingat God knows what is going on right now in this world. He knows. He is not blind. He can see. He knows what we are suffering right now. We are suffering in this earth, and God knows. Yeah, He will come back. He will return to this earth and take us with Him. He will take us with Him. The people that wants to receive Him as Savior, as the God and Savior, they will be with Him. He will take them with Him. Yeah, so we must prepare and be prepared for His coming. Praise God. Ya, Tuhan kita luar biasa. Ya, saya juga sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah saudara juga boleh diberkati ya. So you will be blessed and we will be blessed by Him. So bless Israel and you will be blessed. That is what He said in His word. If you bless Israel, you will be blessed. But if you curse Israel, you will be cursed. That is His word. He said, bless Israel, yeah, and you will be blessed. And don't curse Israel, because if you curse Israel, you will be cursed. That is His promise. That is His word. So it's better you bless Israel than you curse Israel. So which one you want? You want to choose bless Israel, or you want to choose curse Israel? So which one you want? But choose good. If you want to choose good.
choose that you will be saved. Don't choose punishment, or don't choose that you to be perished. Choose the good things, which is choose the salvation. So bless Israel and you will be blessed. Yeah, if you curse Israel, you will be cursed. This is the word of God. Yeah, so saudara, we are blessing Israel. We bless Israel. Yeah, the world doesn't understand. They don't understand. They just see all this propaganda, the news, everything, the image, propaganda of image that was posting in the social media. But they don't understand. You see, they don't understand what is coming. The world doesn't know. But we know. We are His people. We know what is coming. We know what God's gonna do when He's coming. So we have to do His word. Yeah, be prepared for His coming. For His coming is near. Your redemption is near, He said. Your redemption is near. So look up, and your redemption is near. Jadi jangan lagi kita don't play around, don't play games with your life. Yeah, prepare your life for His coming, for His return. Don't live in sin. Yeah, get out of sin. Ask for His forgiveness and ask Him to save you. For His coming is near. Your redemption is near. Oleh sebab itu, saudara, biarlah kita semua sama-sama we pray for Israel, we pray for the Jews, we pray for the Palestinian, that the innocent of Palestinian. We must pray for the innocent Palestinian. We must pray for the innocent Jews, Judaism. I mean, we have to see what is really going on, right? We can't be listening to the social media and then there's so many propaganda. We can't believe those stuff. We must believe what is the real thing, what is God saying, what is going to be happening. Yeah, even the world doesn't know, but we know. So we must tell the world, we must tell them, this is what is coming. This is what is going to be. Yeah, this is what is going to be happening. So they know. So the world know. They will prepare. So we must tell the world, bless Israel and you will be blessed. So there's a lot of nations curse Israel, so they will be cursed. So God said, bless Israel and you will be blessed. Praise God. Thank you so much. Jadi saudara, ini semua sudah dikatakan oleh Tuhan pada hari ini, pesan-pesan Tuhan untuk saudara dan saya. Biarlah kita semua boleh ingat dan tetap ingat bahwa Tuhan tetap menyertai kita. God is with us. Emmanuel, God is with us. He never leave us. He never forsaken us. God is with us. He said He is God of Emmanuel. Emmanuel, God is with us. God will never leave us. God will never forsaken us. Yeah, God is God of Emmanuel. It means that God is with us in every situation, in what's happening right now around the world. God is with us. He is with us. That is His promise. He is God of Emmanuel. He is the God of Emmanuel. He is the God that saved us. He is the God that will be with us. Every step of the way, God is with us. He never leave us and He never forsaken us. People will disappointed us, but God never disappointed us. Amen. Praise God. He is awesome God. He is the God of Israel, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. He is the God of this universe. He is the Almighty God.
He is the Son of the living God. The Son of God, Jesus Christ, is the Son of God. He is the Son of the living God that will come again for the second time to save his people, to take his people to be with him. So you must prepare yourself and be prepared, for his coming is near. Your redemption is near. Don't be afraid. Just continue praying. Continue pray for the world. Continue pray for Israel. Continue pray so that God will intervene, so that God will be at the war. He is the God of war. He knows what is really going on. He knows what we are suffering right now. He knows there is weather event. There is terrible weather events everywhere around the world. He knows that. He knows we are suffering. Of course, he will protect us. He knows, he loves us. He said he is the God of Emmanuel. He will be with us. He cares for us. He loves us. So you must believe that. God loves you. God loves me. God, he is the God of grace. He is the God of salvation. The God of salvation, the God of grace, the grace of God. So you must continue, prepare and believe that the God of Israel will be coming back. He'll coming back soon. His coming is near. Even the world doesn't know. We know. So just prepare yourself and be prepared, so that we are prepared to welcome him back to this earth as the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. Praise God. Saudara, pemberitaan kebenaran firman sampai di sini. Pada hari ini saya sudah selesai bicara. So the word of God is done for today, and God will continue preach to you. God will continue teach us, and he will continue preach to us. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. God is good. God is awesome. God is the God of Emmanuel. The God is with us. The God of Israel. The God of Abraham. The God of Isaac. The God of Jacob. It is God is with us. Amen. Praise God. God bless us all. Amen. Hallelujah. Praise God, praise God. Kita akan bernyanyi yaitu Oh Holy Night. Kita akan bernyanyi Oh Holy Night untuk perayaan Natal kita, Missions and Prayer House pada hari ini. Dan kita juga akan menyalakan lilin nanti. We will light the candle as we sing the Silent Night. Praise God. Hallelujah. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Only the world in sin and our pining till he appeared and the soul a thrill of hope, the weary world rejoices, pouring out the praise, a new and glorious morn. Fall on your knees.
the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul went its way. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine, oh, night divine, oh, night divine. Kita akan nyalakan lilin dan kita akan we will sing Silent Night as the light, the candle light. As we light the candle, praise God. Hallelujah. Silent night, holy night, holy sky, all is bright, round young virgin, mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heaven with peace, sleep in heaven with peace. Silent night, silent night. Let's sing. Holy night, Son of God, love pure light, radiance beams from thy holy face, with the dawn of redeeming grace. Jesus, Lord, that thy birth, Jesus, Lord, that thy birth. Let's sing this song again. Silent night,
silent night, holy night, Son of God, love pure light, radiance beams from thy holy face, with the dawn of redeeming grace. Jesus, Lord, at thy birth, Jesus, Lord, at thy birth. Jesus, Lord, at thy birth. Amen. Christ is born. Christ is alive. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay, we must pray. Now we will going to pray for every prayer request. We got plenty of prayer requests, but we can only, because there is so many prayer requests, so we can't like mention one by one. There's so many. We just have to bring this prayer request to God. Bring this prayer request to Christ Jesus, and God will be the answer of every prayer request. Amen. Praise God. Let's pray. Dear Father God in heaven, Bapa di surga, thank you so much for your awesome word today, that we have been so blessed with your awesome word. Thank you so much, Lord, that you are God of Emmanuel. You are the God of Jacob. You are the God of Abraham. You are the God of Isaac. You are the God of Jacob, and you are the God of Israel. Thank you so much that you are still here with us. You are still watching over us, looking after us, and taking care of us. And thank you for the salvation that you gave us. Otherwise, we will be perished. Without your salvation, we will be perished. But because of your salvation that you gave us, now we will get the salvation, which is the eternal life with you. Thank you so much, Lord, that we have been so blessed by your awesome word. Thank you so much that you have preached to us. Thank you so much that you have teach us with your awesome word. And thank you so much that your promise, that you will fulfill your promise, that you said you will coming back for the second time to save us, to take us with you. Thank you, Lord. Thank you. We are waiting for that event. We are waiting for your coming. We are waiting for your return, Lord. Thank you so much that we have promised, that we have the salvation, the eternal salvation that you have prepared for us. Thank you so much for today, that you have blessed us with another beautiful day today. Beautiful morning, beautiful sunny days. Thank you so much for everything that under your control. You are still in control. Thank you so much, Lord. You are still in control of every situation, everything that's going on in this earth. God still in control. We know that you are with us. You never leave us and you never forsaken us. God is the God of Emmanuel. You are the God of Emmanuel that will be with us every step of the way. Thank you so very, very much, Lord. Thank you so much. Kami mo serahkan. We will give you all these prayer requests. There is so many of these prayer requests, Lord, but you know exactly what is this prayer request needs, and you will
answer all these prayer requests according to your word. You will answer this prayer request according to your plan. Thank you so much, Lord. We'll give it to you, all these prayer requests. And we know God has awesome plan for us. Thank you so much, Lord. We'll pray for Israel. Lord, please help them. Please bless them. Please, Lord, save them. Please protect them from this evilness. They are in war because of the evilness, of the terrorism, of this ISIS terrorism, this evilness, this brutalness of terrorism. Please save them, Lord. Please help them. Please, Lord, please take them with you, because you are their God. You are the God of Israel. You are the God of salvation. And please bless us, Lord. Bless us, Lord, with your awesome word. And bless us, Lord, with your kindness. Thank you so much, Lord, that you make us healthy until today. We are still healthy, all because of your grace, all because of your mercies. We have your mercy until today, that you have forgiven us from our sin, that you saved us from our sins. Thank you so very, very much, Lord. You are an awesome God. You are the one and only, the Almighty God that we know and we serve. Thank you so much for your Son, Jesus, that you have gave us your Son, Jesus, the Son of the living God. Thank you so much. If it wasn't for him, we will be dead. We won't be here today. All is because of your unconditional love. God, you have so much love in you. You have so much power in you, Lord. Thank you so much, Lord, for you are the God of the Savior. You are the God that will save us and take us with you for your coming the second time. Thank you so much, Lord. We give you all this, our family. We give you every family to you, Lord. Biarlah Tuhan bring all the families, bring all the people, bring all the nations to you, Lord, and save them. Take them with you, Lord. Save us, save them, Lord. Thank you so much for blessing us, Lord, and God will protect us from every weather event. God will give us a good weather. You will bless us an awesome weather every day. Thank you so much, Lord, for today. You still give us the chance today, the time and the chance today. Thank you so much. We give you all the praise and the glory belongs to you, Lord. Thank you so much. Bapa, kami mau serahkan Bapa begitu banyak Bapa doa, pokok-pokok doa ini hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menjawab menurut kehendak-Mu Bapa, karena hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong Bapa. Keselamatan ada di dalam tangan-Mu. Engkaulah sumber keselamatan itu Bapa. Thank you so much, Lord. Kami mau serahkan Bapa, semua hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Please protect every children around the world. They are innocent children. They don't know all this evilness. Protect them, Lord, from every evilness. Protect every children, every young generation, every family, every soul, every nation. Tuhan, protect us all. Thank you so much, Lord. Thank you for our health. Thank you for blessing us to be blessings to others. Thank you so much that you are an awesome God. You are the Father God in heaven that we know and we serve. And thank you so much for being the Almighty God. Thank you so much for being our Father God in heaven. And thank you so much for being our Saviors. Thank you so much, Lord. We give you all the praise and the glory. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen, amen. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Kita akan bernyanyi, kita akan angkat pujian. Then sings my soul.
Yes, Lord, you are so great. How great thou art. You are so great, O Lord God. How great thou art. We give you all the praise and the glory are belongs to you, Lord. You are so great. How great you are. How great thou art. Thank you so much. Thank you for your unconditional love. Thank you for your grace and your mercy, O Lord. Thank you so much. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amen. 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 Have a wonderful Christmas. Have a blessed Christmas in 2023. We wish you all the very best.